Kejadian 43, Genesis 43. Tetapi hebat sekali kelaparan di negeri itu, and the famine was sure in the land. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, pergilah pula membeli sedikit bahan makanan untuk kita. And it come to pass, when they had eaten up the corn which they had brought out of Egypt, their father said unto them, Go again, buy us a little food. Lalu Yehuda menjawabnya, orang itu telah memperingatkan kami dengan sungguh-sungguh, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. And Judah spake unto him, saying, The man did solemnly protest unto us, saying, Ye shall not ye my face, except your brother be with you. Jika engkau mau membiarkan adik kami pergi bersama-sama dengan kami, maka kami mau pergi. If thou wilt send our brother with us, we will go down and buy thee food. Tetapi jika engkau tidak mau membiarkan dia pergi, maka kami tidak akan pergi ke sana, sebab orang itu telah berkata kepada kami, kamu tidak boleh melihat mukaku jika adikmu itu tidak ada bersama-sama dengan kamu. But if thou wilt not send him, we will not go down. For the man said unto us, Ye shall not see my face, except your brother be with you. Lalu berkatalah Israel, mengapa kamu mendatangkan malapetaka kepadaku dengan memberitahukan kepada orang itu bahwa masih ada adikmu seorang? And Israel said, Wherefore deal ye so ill with me, as to tell the man whether ye had yet other? Jawab mereka, orang itu telah menanyai kami dengan seksama tentang kami sendiri dan tentang sanak saudara kita, masih hidupkah ayah? Adakah adikmu lagi? Dan kami telah memberitahukan semuanya kepadanya seperti yang sebenarnya. Bagaimana kami dapat menduga bahwa ia akan berkata, bawalah kemari adikmu itu? And they said, the man asked us straightly of our state and of our kin, saying, Is your father yet alive? Have ye another brother? And we told him according to the tenor of these words, Call we certainly know that he would say, Bring your brother down. Lalu berkatalah Yehuda kepada Israel ayahnya, biar anak itu pergi bersama-sama dengan aku, maka kami akan bersiap dan pergi, supaya kita tetap hidup dan jangan mati, baik kami maupun engkau dan anak-anak kami. And Judah unto Israel his father, Send the lad with me, and we will arise and go, that we may live and not die, but we and thou, and also our little ones. Akulah yang menanggung dia, engkau boleh menuntut dia daripadaku, jika aku tidak membawa dia kepadamu dan menempatkan dia di depanmu, maka akulah yang berdosa terhadap engkau untuk selama-lamanya. I will be shortly for him of my hand, shalt thou require him, if I bring him not unto thee, and set him before thee, then let me bear the blame forever. Jika kita lambat-lambat, maka tentulah kami sekarang sudah 2 kali pulang. For except we had lingered, surely no we had returned this second time. Lalu Israel, ayah mereka berkata kepadanya, jika demikian perbuatlah begini. Ambillah hasil yang terbaik dari negeri ini dalam tempat gandummu dan bawalah kepada orang itu sebagai persembahan sedikit balsam dan sedikit madu, damar dan damar ladan, buah kemiri dan buah badam. And their father Israel said unto them, If it must be so now, do this take of the best fruit in the land in your fields, and carry down the man a present, a little balm, and a little honey, spice, and myrrh, and almonds.
Dan bawalah uang 2 kali lipat banyaknya. Uang telah dikembalikan ke dalam mulut karung-karungmu itu. Haruslah kamu bawa kembali. Mungkin itu kekilafan. And take double money in your hand. And the money that was broke again in the month of your sack. Carry it again in your hands. Pre-adventure it was an oversight. Bawalah juga adikmu itu, bersiaplah dan kembalilah pula kepada orang itu. Take also your brother and arise. Go again unto the man. Allah yang maha kuasa kiranya membuat orang itu menaruh belas kasihan kepadamu, supaya ia membiarkan saudaramu yang lain itu beserta Benyamin kembali. Mengenai aku ini, jika terpaksa aku kehilangan anak-anakku, biarlah juga kehilangan. And God Almighty give you mercy before the man, he may send away your other brother and Benjamin. If I be bereft of my children, I am bereft. Orang-orang itu mengambil persembahan itu dan mengambil uang 2 kali lipat banyaknya beserta Benyamin juga. Mereka bersiap dan pergi ke Mesir. Kemudian berdirilah mereka di depan Yusuf. And the men took the present, and they took double money in their hand, and Benjamin and rose up and went down to Egypt and stood before Joseph. Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, berkatalah ia kepada kepala rumahnya, bawalah orang-orang ini ke dalam rumah, sembelilah seekor hewan dan siapkanlah itu, sebab orang-orang ini akan makan bersama-sama dengan aku pada tengah hari ini. And when Joseph saw Benjamin with them, he said to the ruler of his house, bring this man home and slay, and make ready, for this man shall then with me at noon. Orang itu melakukan seperti yang dikatakan Yusuf, dan dibawanyalah orang-orang itu ke dalam rumah Yusuf. And the man did as Joseph bid, and the man brought the man into Joseph's house. Lalu ketakutanlah orang-orang itu karena mereka dibawa ke dalam rumah Yusuf. Kata mereka, yang menjadi sebab kita dibawa ke sini ialah perkara uang yang dikembalikan ke dalam karung itu pada mulanya itu, supaya kita disergap dan ditangkap, dan supaya kita dijadikan budak dan keledai kita diambil. And the men were afraid because they were brought into Joseph's house, and they said, because of money that was written in our sight at the first time are we broke in, that he make sick a caution against us, and fall upon us, and take us off for bondmen and our asses. Karena itu mereka mendekati kepala rumah Yusuf itu dan berkata kepadanya di depan pintu rumah, and they come near to the steward of Joseph's house, and they command with him at the door of the house. Maka mohon bicara Tuan, kami dahulu datang kemari untuk membeli bahan makanan. And said, oh sure, we come indeed down at the first time to buy food. Tetapi ketika kami ke tempat bermalam dan membuka karung kami, tampaklah uang kami masing-masing dengan tidak kurangnya ada di dalam mulut karung. Tetapi sekarang kami membayar kembali. And it come to pass, when we come to the inn, we open our sack, and behold, every man's money was in the of the sack, our money in full weight, and we have broke it again in hand. Uang lain kami bawa juga kemari untuk membeli bahan makanan. Kami tidak tahu siapa yang menaruh uang kami itu ke dalam karung kami. And other money have we brought down our hands to buy food. We cannot tell who put our money in our sack. Tetapi jawabnya, tenang sajalah, jangan takut. Allahmu dan Allah Bapamu telah memberikan kepadamu harta terpendam dalam karungmu. Itu telah kuterima. Kemudian dikeluarkannyalah Simeon dan dibawanya kepada mereka. And he said, peace be to you, fear not your God and the God of
Your father had given you treasure in your sack. I had your money. And he broke Simeon out unto them. Setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, diberikannya air supaya mereka membasuh kaki, juga keledai mereka diberinya makan. And the man brought the man into Joseph's house and gave them water, and they washed their feet, and he gave their asses provender. Sesudah itu mereka menyiapkan persembahannya, menantikan Yusuf datang pada waktu tengah hari, sebab mereka telah mendengar bahwa mereka akan makan di situ. And they made ready the present again. Joseph came at noon, for they heard that they shall eat bread there. Ketika Yusuf telah pulang, mereka membawa persembahan yang ada pada mereka itu kepada Yusuf di dalam rumah, lalu sujud kepadanya sampai ke tanah. And when Joseph come home, they brought him the present which was in their hand into the house, and brought themselves to him to the earth. Sesudah itu ia bertanya kepada mereka, apakah mereka selamat? Lagi katanya, apakah ayahmu yang tua yang kamu sebutkan itu selamat? Masih hidupkah ia? And he asked them of their welfare and said, Is your father well, the old man of whom ye speak? Is he yet alive? Jawab mereka, hambamu ayah kami ada selamat, ia masih hidup. Sesudah itu berlututlah mereka dan sujud. And they answered, the servant our father is in good health, he is yet alive. And they bowed down their head and made obeisance. Ketika Yusuf memandang kepada mereka, dilihatnyalah Benyamin, adiknya yang seibu dengan dia. Katanya, inikah adikmu yang bungsu itu yang telah kamu sebut-sebut kepadaku? Lagi katanya, Allah kiranya memberikan kasih karunia kepadamu, anakku. And he left up his eyes and saw his brother Benjamin, his mother's sons, and said, Is this your younger brother of whom ye speak unto me? And he said, God be gracious unto thee, my son. Lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu, dan dicarinya tempat untuk menangis. Ia masuk ke dalam kamar, lalu menangis di situ. And Joseph made haste, for his soul did yearn upon his brother, and he sought to weep. And he entered into his chamber and wept there. Sesudah itu dibasuhnyalah mukanya dan ia tampil keluar. Ia menahan hatinya dan berkata, hidangkanlah makanan. And he washed his face and out and refrained himself and set on bread. Lalu dihidangkannyalah makanan bagi Yusuf tersendiri, bagi saudara-saudaranya tersendiri, dan bagi orang-orang Mesir yang bersama-sama makan dengan mereka itu tersendiri, sebab orang Mesir tidak boleh makan bersama-sama dengan orang Ibrani, karena hal itu suatu kekejian bagi orang Mesir. And they sat on for him by himself, and for them by themselves, and for the Egyptian which did eat with him by themselves, because the Egyptian might not eat bread with the Hebrew, for this nation unto the Egyptian. Saudara-saudaranya itu duduk di depan Yusuf yang sulung sampai yang bungsu, sehingga mereka berpandang-pandangan dengan heran. And they before him, the firstborn according to his birthright, and the youngest according to his youth. And the men marvel once at another. Lalu disajikan kepada mereka hidangan dari meja Yusuf, tetapi yang diterima Benyamin adalah 5 kali lebih banyak daripada setiap orang yang lain. Lalu melah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. And he took and sent messages unto them from before him, but Benjamin's mess was 5 times so much as many of theirs, and they drank and were merry with him.